Mrs. Marisol Anigo, Kaputulan at Tulang Family. Karon for Senior San Antonio sponsor, Mr. Antonio Villamor III and family, Mr. Michael J. Villamor and family. Karon for Our Lady of Mount Carmel, Mr. and Mrs. Servando and Isita Bernante and family, Ms. Carmel Bruno, yan nagimito. Pasong Bank sponsor, Mr. and Mrs. Ramon and Divina Simpson and family, Mr. and Mrs. and family, Mr. and Mrs. Noel and Lisa Gulare and family. President and sponsor, Mark Mendoza and Daniel Fernandez. And Maria Rosales and family, Anonymous, Mr. Sophia Lacto and family. Gold sponsors, Golden Harvest Fund, Mr. and Mrs. Relly Dave and Sandy Cruz. Silver sponsors, Janet Hardon, Mr. and Mrs. Leonines, Tapuan family. Gold sponsor, Mr. and Mrs. Ellie and Alice Raymond family, Mr. and Mrs. Nelly Kay and family. GKG Farm Cebu, Philippines. Mr. and Mrs. Sito, Rosalina Bayon, Mrs. Yan guys, ay sunog na kayo ni nanay dito sa Carmen. Pipapits nyo po sa inyo dyan sa Manila. Thank you po. Enjoy. Mark Mendoza and Daniel Fernandez, ay sunog ko na po kayo dito sa Carmen. Sinulog sa Carmen. Yan po. Akin na itong inilawan na. Thank you. God bless po sa inyo dyan sa Manila. Enjoy sa inyong celebration. Sir Marky and Rene Fernandez, love lang po sa inyo dyan sa Manila. That's all. Bye-bye. Sponsors, Mr. Ryan Candlelight na tayo sa Marky and Sir Roderinyel ito na light na. Pamisa alam sa Kalaging Mariano Bontia, Petronilo, Lourdes, Visitación, Rosario. Kapangit po sila si Sir Markel, si Roderinyel sa ilang mga tagsa ka live nga kuan sa ilang mga business nga stay strong lang ta among communication sa kuan sa bahalag lagyo Manila Cebu. Sayang man gagawa sila pa dili sila ka ari sa syudad, iampon na lang nato sila dire pa doon sa Cebu. Guys, mga mana Sir Martin Roderinyel, nga ipagdasal ko na po kayo dito sa amin sa Cebu. Yan po. Okay na kayo. Enjoy po kayo dyan sa Manila. Ngayon, alis na po. Yan na po ang ngayon, magsisimula na ang mass dito sa Carmen guys.